game na, last game na. Napa, may dalawang game Dili ba, pa. last game na ba? Pwede pa dalawang. Uy, 9 alas 12 pa. Dili ba, last game na ang round na. Ang game robin. Ha? May na ba? Malay last. Oo, may daka Napa, may. 1 versus 4 and 2 versus 2. Oh, sorry. Nahinahit na ako. Kaya habubo kasi. Bugo, makita ko ba? Tara, habubo. Ako mo, yan. Hindi ko alam. 1-4 pa man. You're a liar. 1 versus 4, next game. Ano na? 1 versus 1v4. May wala pa kita birdie. Wala pa tayong talo. Yes. Birdie! Bob. Kaya ako na rin, hindi ko nakikita. Ryan. Mark, automatic over. Late. Kaduan na na-under dyan. Ay, ito. Ay, nabisi ako. Hindi na ako mag-fit. Buzana, 1, 2. Ako ready. Uy! Yes ka dyan. Okay na. Ano? After this one. Naglamrag man. Whatever.
sa ano, prayer for silence? Yes, this is a prayer meeting. Ay, hindi na pray. Nasaan na yung mahaba mong ano? Ano? Pwede beat mo, Wala pwede na. skirt. Ninakaw ng bakla. What happened to you? Ha? Ginamit sa pag. Holy. Ha? Trititit. Trititit. Baka ikaw mas magurang. Ah. Hala, papalitan kang ticket. Traffic. Pwede. Naka-cargo. Sorry. Oh, sorry. Hey! Christina Aguilera. Birthday to you. I wanna be. I wanna be the very best. Go natin. I wanna be. The very best. Ano yan? Pokemon. Ay, Oh my god! uncultured swine. You're an uncultured. Ay! Ano ba? Ano ba na? Mga magda? Nerdia. Crossing, crossing, crossing! Naunat Buddha. Hindi ba? Hindi. Ano po, ano? Okay, referee, ano ba naman? Dead ball daw. Naku yun. Go lang, bawi lang ganyan. Mga paan, gymnastics. Ay, hindi naman. Oh, hindi. Not, sorry. Not all. Selected sports only. Sorry po. Okay, thanks. What is happening? Ay, nagbukan mo naman sa Go. Go, guys. 10, serving 8. Wanna be? No. No. Fans na dapat. I wanna be a a twinkle star. How the Carabao the battle. Taga Cebu, kami yung puso mo. Meow. Pen the sad. I wanna be a tutubi. Wanna be a tutubi, a twinkle star. Mga 210. About 210. Oh! Nice guy. Yes. Ay, bata pa manhiya. Makusog kasi ito yung mga fingers. Sino? Kairos. Ang quiet naman. Mami naman! Naninigas. Eh. Naninigas. Ay, aki. Katawa. Check ball. Check ball. Go, check. Umami. Check ball. I think it's a check. Eh. Check ball ka. Hala.
Pwede doon magdalagan na ni kinahigdaman dahil. Ano? Sino si? Ah, before. Wala. Mag-reaction na. Nakakarapol. Ito na ano? Nararapol. Ito na ano siya? Medyo... Away! Oh my God, may areola. Smell daw ani Ariol. 9 na na eh. 9 na daw, 9. 9 na. Ay, sorry. Ay, nakuha niyo rescue. I don't know. Hindi mo ex. May... Ah! Convince kasi the rest. Tapos na. Ay, tinapos mo? Tapos, ganyan talaga sila pag natitikman na. Wala na. Wala na. Unless pag natikman na. Nasasawa. Tingnan mo ko. Oh! Pag pagka inaaraw-araw ng madaling sasaw. Pag inaaraw-araw, madaling magsasaw. Inaaraw-araw kasi kaya pag umayat sila. Oh, naubos na. Naubos ang Maninigas. supply. Maninigas. Naubos ang supply. Dahil yung San Juan ito, bawal dumaan. One, two. Yes! Kami tutok na ibig ako, ba't yan kami? 1, 2. Uy, Day, maringasa. Medyo maingay na. Sorry. Kasi ka mo umigaw, pwes. What? Tatlo lang. Ah! 13, 15. Dalawa. 13, 15. Yes. Ah! Banana chips. Marty kasi ako. Para nagkamali ako ng desisyon. Yan. Batas naman ganitong break. Eh, dapat di mo gindadara ka dito. Natutunaw. Nakakagay-tuloy kasi. Oh. Ano, reklamo ko ba? Kaya naman, nagbalik ka ng decision. Pagkaroon ko na. Pagkaon. Huwag na din. Ano oras na? I think 9:20. Pero may isang game. Dua pa ito. Kirayo. Is this your phone? I think it's Fake kasi yan. class A. Yung pag-open may ano. Ay, mabutang Google na. Play Store. Hindi ma-open tapos yung battery Tapos, after ko sa nag-game, power up. I think so. Oh. We can We can solid. arrange. Masakit. Masakit kayo sa spine. Asa nga na yan kanyan? Sure. Bakit yan mabaril? Sure. Pero makul ba kasi ito pag receive it iya bola kay Sabi niya, Away! ikaw, diri ka ba ito kukulbaon? Ma-receive ka, tapos ma-spike ka, sabi niya, okay, ay. Yung ganun talaga. Nice. 1, 2, go! Oh, di ba? Oh. Diba? Isa. Ano na ayaw? Wala na tayo ball mag... Receive. 16, 19 ka. Ay, sorry. Correct.
Nakatungayan niya do. Day, nakatungatong bongga, day. Wala. Ay, nagdaros ka naman na, day. Una. Ay, wow! Wala. Last four. Diretso cover. Yes, Oh, yeah. ay, balik po. Ano yun? Ay! Chismis. Ay! Anim na kit anday. Tawid. Ate, justice lang yan. Oh, sana! Ay! Ay! Lagi daw, Marks, tatawan ka. Ni Kate. Tinawag ka ni Kate. Ano? Bakit nauubos na yung lungs? Natutunaw. Last Hindi nakaspay. puro na yan, spike. Wow, wala yan. Oh, sorry. Sana sunod lang. Kantakan kay Ross. Again. Correct. Dito Yung yun. diretso spike. Service dapat. Service ka ko na kanta. Last one. Last one. Boy, after yun, ipicturean.